Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. आज का हमारा सबक है सबक नंबर 70 अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा पारा नंबर 3 यानी कि जूज़ 3 का आगाज़ होगा और इंशाल्लाह आज के सबक में हम लोग मद्दात का बयान पढ़ेंगे कि मद क्या होती है, उसको हमने कितना खींचना होता है और किस तरीके से खींचना होता है, और खड़ी ज़बर और उल्टा पेश को खींचना कितना खींचना होता है और खींचना क्यों ज़रूरी है, और ये गलती हराम गलती क्यों कहलाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 70, आयत नंबर हमारी है 253, सूरतुल बकरा, पारा नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु, रॉ के ऊपर तशदीद है तो काफ का आपने रॉ के ऊपर मजबूती से रखना है। कर रुसुलु फज़लना, ज़ाद के ऊपर भी तशदीद है तो ज़ोर से फ़ा को ज़ाद के ऊपर रखना है। फज़लना बअज़हुम अला, खड़ी ज़बर को हमने एक हरकत के बराबर खींच के पढ़ना होता है। कैसे? ला, एक बंद उंगली खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम। अब अगर यहाँ पर आप इसको पढ़ देते हैं आला, आप इसको अला की जगह पे आला पढ़ देते हैं तो इसका मतलब है आपने क्या किया कि आपने खड़ी ज़बर की जगह पे ज़बर पढ़ दी। ठीक है, तो आपने क्या किया, खड़ी ज़बर को बदल दिया ज़बर में, तो ये गलती आपने इसको बदल दिया तो ये गलती क्या कहलाती है? लहने जली, जो कि हराम गलती होती है और जिससे मुआयना बदल जाता है, यानी जिससे मुआयना कुछ का कुछ हो जाता है। हम कुरान मजीद में अदला बदली नहीं कर सकते, कुरान जैसे उतरा है हमने उसको वैसे ही पढ़ना है। तो जब आप खड़ी ज़बर की जगह पे ज़बर पढ़ देंगे तो आपने क्या किया, बदल दिया उसको, और बदलने से क्या हुआ, मायना बदल गया। तो ये गलती कौन सी हुई? लहने जली, यानी कि हराम गलती। आला, ला को खींच के पढ़ेंगे। खड़ी ज़बर जहाँ पर भी आपको दिख जाए आपने उस हर्फ को लंबा करके पढ़ना है। कितना लंबा करके पढ़ना है? एक बंद उंगली खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम। आला बाज़, ये मीम छोटी नज़र आ रही है आपको, इसको कहते हैं वक्फ़े लाजिम। ये जैसे फुल स्टॉप होता है ना उर्दू इंग्लिश के पैराग्राफ्स में, इसी तरह ये अरबी का फुल स्टॉप है, वक्फ़े लाजिम है। यहाँ पर साइड पे आपको दिखने को भी मिलेगा, यहाँ पर लिखा होता है वक्फ़े लाजिम। यहाँ पर वक्फ़ करना ज़रूरी होता है, अगर आप यहाँ पर वक्फ़ नहीं करते तो मतलब कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्फ़ करना ज़रूरी है। आला बाज़ मिनहुम, मीम के ऊपर तशदीद है, तो जब मीम के ऊपर तशदीद आ जाएगी तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वहाँ पर आपने गुन्ना करके पढ़ना है। मिनहुम मा कल्लमल्लाहु, मा नून साकिन के बाद काफ आ गया तो यहाँ पर इक्फ़ा और है। मा कल्लमल्लाहु, इक्फ़ा मैंने पिछली वीडियोस में बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आपको इक्फ़ा अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इक्फ़ा कहते हैं छुपाने को। किसको छुपाने को? नून साकिन की आवाज़ को। कब छुपाना है? जब नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फ़ा काफ आ जाएगा। मा कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात, जीम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको आपने एक हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। दरजात व आ के ऊपर खड़ी ज़बर है, व अतईना नहीं पढ़ना, मैंने अमूमन ये मिस्टेक देखी है, खड़ी ज़बर को ज़बर पढ़ते हैं, व अतईना पढ़े होते हैं। अतईना नहीं है ये, आतईना, आ एक उंगली खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा। व आतईना ईसबना, बा पे कलकला, कलकला कब होता है? जब बा साकिन होता है। कलकला किसको कहते हैं? हिला के थरथराहट से लफ्ज़ को पढ़ने को। सब लफ्ज़ को बा के ऊपर मारना है, सब ना। मरियमल बय्यिनाती, या के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर हम मजबूती से पढ़ेंगे। बय्यी, ना के ऊपर खड़ी ज़बर, नाती। व अय्यद, दाल पे कलकला करेंगे। दाल जब साकिन होता है तो दाल को हिला के पढ़ा जाता है। यद, द, यद,
نا، نا کے اوپر کھڑی زبر ناہو، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو آ گیا تو تو پہ آپ نے یہاں پر رک جانا ہے، وقف کرنا ہے. وقف کی صورت میں یہ سین جو ہے یہ ساکن بن جائے گی، قدس بن جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اب یہاں پر ہمارے پاس مدات میں سے بڑی مد آ گئی ہے. مد کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ واو، الف حروف مدہ، واو نہیں حروف مدہ. کون کون سے؟ الف، واو ساکن، یا ساکن. یہ تینوں حروف ہیں حروف مدہ ہیں، ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ حروف مدہ کہلائیں گے، اور آپ نے اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. آج ہم نے بڑی مد، چھوٹی مد اور مد لازم کو پڑھنا ہے آج کے سبق میں. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے مد اصلی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. اب جو مد فرعی ہے اس کی تین قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم. ابھی ہمارے پاس پہلی مثال آئی ہے متصل کی. متصل میم تا صاد لام، متصل. متصل کو کہتے ہیں بڑی مد. بڑی مد کی پہچان کس سے ہوگی؟ آپ کو اس حمزہ سے ہوگی. یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ مد ہے، یہ کیا ہے؟ مد ہے، یہ والی یہ مد ہے. اس مد کے بعد آپ کے پاس یہ والا حمزہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ 4 حرکات کے برابر. 4 حرکات کیسے کاؤنٹ کی جاتی ہیں؟ اپنی 4 انگلیوں کو بند کریں، پھر اس کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کریں. شا، اتنا ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم. اقلاب، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو نون ساکن کے آواز کو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا، بدل دیا، تو یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. من بعدہم، من بعدی. ما جا، بڑی مد، مد متصل، آگے حمزہ آ گیا، اس سے میں نے پہچانا کہ بڑی مد ہے. اس کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ما جاءتہم البینات ولکن اختلفوا. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لاکن پڑھیں گے اس کو، لاکن نہیں پڑھیں گے. ولکن اختلفوا فمنہم من آمن. من آمن، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو نون ساکن کے بعد جب حمزہ آئے گا تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. من آمن ومنہم من کفر. نون ساکن کے بعد حروف اقفا کاف آ گیا، نون ساکن کی آواز کو ناک میں ہم چھپا لیں گے، اس کو کہتے ہیں اقفا کرنا. من کفر ولو شاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی مد ہے. اس کے بعد یہ والا حمزہ آ گیا، اس کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم باقی مدارس کو پڑھیں گے. تو اس کو بڑی مد کو، مد متصل کو یاد رکھیے گا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.